Segunda de Corintios, capítulo 1. Anin harin Pablo, Dios ri onchechi inoknak apostol shina Jesucristo. Anin wachbila kachalal Timoteo, nsiba hawa kashteri, intakal evkin wachalal hanemolevi parubiha Dios, chipan hatinamit Corinto. Intakal kukin chakha kanohela kachalal hareshin Dios, harek ochipan hahulechik tinamit, hak ochipan ha departamento Acaya. Harutzi hansipan ha Dios chake, rachbila ki kotemal shin Dios, hatari iste mastre ha katata Dios, intre ha kahav Jesucristo. Ni teshtiaviruin ha Dios, arha Dios intati shel shina kahav Jesucristo. Arha juntati shel hani shimbi, chin pokona kawach, arha jun Dios hani shimbi, chin yukba kakush. Hatok no kichachipan har pokonal, shanaktar pokonal, arhanin yukbavi kakush. Kierin ubanchake utskachi ohoch, tone katsat havina karek ochipan har pokonal, shanaktar pokonal, nok kovini, nkayukba kekushich chakaha. Kaninupan ha Dios chake, arhan yukba kakushoch, kierikan kabanchike havinak, ahoch nkayukba chikekushich chakaha. Konganan katir pokonal, hakanishuba na Kristo, prohatok konganar pokonal katich, shahani nyukba mas kakush ha Dios chakaha, prosharmash, ha shahun kabanorukin ha Kristo, tonu bankieri chake. Ahoch ton katir pokonal, hari kolir kamonto cheve, komonok kovini, nkayukba mas ekush, inishto tah mas shmala Dios. Hakatok Dios, nyukba kakush ahoch, hari nok kovinin kayukba chik ekushishish, inishto tah mas shmala Dios. Hawa hakashim bicheveri kongana nishruto chirko chik no helar pakonal, hakani nok ashahoch chipan. Ahoch bien kotak chinish kovinin ekoch, como kotak chihatok ishishun, neti har pakonal, hari ishishun chakaha, nyukba sheku shmala Dios. Kierin bicheve uchalal, como ojochn kaho, chinewotakich narbani kanimlar pokonal, hakatich chipan ha departamento Asia. Ni katsivi chihunimlar pokonal koongan laulo, koongan kapuh kakushmash, ni no kamisho chekach, hato kachop, chishakamik kakalchik chikawach, hari shukut chikawach chirhawashik, chisolo rukin ha Dios nyukavi kakush, hun Dios hanikokishin, hakam nakichipan hakamik, bien chobatakumal, chimtanokwi, hashti yuqaqataqaku ishqukin hoh kayon, como ha Dios arha, shokruto chipan hakamik, prohun kamik kongan laulo, arhar mohon kato ik kamik, ini yuquswiqaku shrukin, chinokruto na chuak, kapih chakaha, ini shish chakaha uchalash, ko eto opan oración, hatok ekih cheven kiepan orash pakakwenta, intok nkashashi ha coración rmala Dios, inokto tarmal tokokari ekih chakaha, nemoltishintre ha Dios, como arha nto okashin. Como ojo huachalash koongan nokkikote, hamtanaktakapbanon, hashtiti ontaka conciencia armal, chachohrich ruachakabanon, ni mohu nakta kawawanta patah kanma, ni kishwari hakabanon chikewach havinak, impior kachewachishish, makana okta ojochn kakoch, proharutzi hansipan ha Dios chake, harin samahi patakan machirbanik, nohel han kaban. Hawa kartari, ni mohuningan yerkan, ni kierin biha kart, hakani nesikih, bien nishkovin echop han bih, han gananin, kasta stichapatahe mual chihutih, ekoli cheven ha bien chopdanak chikumal chi ojoch okutzlataka samahela, shina Jesucristo y kongana neki kotchakih, ina hoch kongana noch ki kotchevi hishish chakaha, ini kishwari kabanon evkin, hatok stipichkuti hakahav Jesus. Hatok shinchop, chinbang humbiaje, como con confianza evkin chevitok shinchop, chi evkin ning ashwina beh, inin ashikutih evkin hatok skimelokton. Han gananin, nishki kotrmal hakamul ning ash evkin, kewa shinchobre,
nin kash evkina bech kakarin bechikchipan ha departamento Macedonia. Kakarin kash kutich evkin kakari nineto el chinin bechikpa Judea. Kieri shinchop, pero como mashimbeta, la shamachabolta ha shimban nechobishish, la shanganani shimankaknu yon nechobishish, la shachinuchi kovin nechobishish ha tokshimbir chinimbe evkin, anin ma inquierita. Canitreja Dios arjani no voy cumplir han suju arjarotak chimachakachitak ovi hakabicheve como hakayar bishik cheve hari Jesucristo har el cual Dios quiere shimbananin ewchbil ha Silvano in Timoteo ha Jesucristo arham toktir stibita hunsi hasta chuchik ovi pronino voy cumplir han suju quierin bicheve como rukin ha Jesucristo en kavishin ojelal harse junto a Dios chaque irmala Jesucristo ton kabir amén como hari nkaya bekhruqi ha Dios arha oqtikon chi utsrukin ha Cristo in kerir panon chevishish chakaha oqchaon chin qaban arsamah in chakaha kohuretash kohon chaque han kutukashin chi oqshin Dios Colin hari Espíritu Santo sta conta patakanma hari oknak kaseguro chinuyana chaqen no ha herencia har sehun chaqen Church Dios hastin bicheveri como anin tan gana nimbe evkin ni shembanata castigar shechevi hatok mashimbeta evkin pa Corinto promashte techop chaqich chi ahokhn qaho nishqama mandastre hayqul bal eku shrukin ha Jesucristo makiarita como shermal hayqul baleku shrukin chevi taqkof ishpali kamik proha mejor banik hari noqtajeni noqsamaji pane cuenta utska chinevil más hakikotemal sin Dios. Segunda de Corintios capítulo 2. Querir bani kuchalal anin bien shinchop chimatipanchikhun habiach evkin hastabis kamontocheve Querir shinchop kuchalal como anin vishapabis tishnuyave hari shenibisonanin chakaha inakanyo chkari hakikotemal chwe ni ishishwi uchalal shmal kari dokshinsi baja karta cheve utska chimapabistan ni neyave toshkene kaha evkin como hayatal cheve chineya kikotemal chwe Querin bi cheve como anin con confianza evkin ewonojelal chihatok ninki kotanin hari ishishkhun nishki kotfkin chakaha como anin hatok shinsi baja karte hashintak evkin kongana bis o mahontre hashinsi bachi pan ha karte marmalta chinuya bis cheve proshinsi bach utskan chinetzat chikongana nishwaho pro ha katsalal hatikovi habis manuyon tanin hashiruya pabis pro shishpison shishmal chakaha ewanojelal Querin bicheve como mtinwaho con anatash kishincholichtarmas pro hakamik sobre la disciplina treja katsalas hakane bantre kamik tekuyu inteyok barukush kirtarine bohutsitre utskache matikapurukush chuhtich shmala bis shmal kari kongan ba recomendar cheve lok ten aha katsalas utskan chinutsat chikongan newaho como anin waho nishinkam baha huchalas nuaho ngotakich vidanimach nochel han bichcheve irmalarich kaha hatokshin takel hachunchik karta evkin havi ishishne kuya katsalal kan kuyanin chakaha hakavi kolin kuyun hari emualishish cheve tokn kuyun in chakaha ha Kristo rotakchin kuyun nir hawashikwi chin kakush hakatsalal utskachim koruchek ha Satanas como ajok bien kota karna hoja Satanás, chinin rajovi, no kruban engañar. Hakashimban wachalash, toshne kajechipan hatinamit troas chirbishik ha utlachzich shin Cristo, kuhum be hakatachinwach, chinban hazamach shina kahaf Jesucristo. Proni makita vinuku shrumak, hamushivilta tri hakachalash tito. Shmash kari toksnechki kohol hakachalash harek opatroas, Inchi bechikchipan ha departamento Macedonia. Pronumolteshitre ha Dios como arha,
ni nokruk ahvi, inok chakumahi chakaha, prosharumak, ha shahun kabnorukin, ha Cristo chevi, tok nok chakumahi. Mas Dios, treja Dios, chakaha, como arha, ri on chake chinok benat nakah, chinekay arbishik, ha Jesucristo chkevinak. Hari kanifla hunakom ne kakukin, pro hunakom ha konga nakifla. Como akhokton kayar bishik ha Jesucristo, o kani hunakun ha konga nakifla nuna ha Dios. Pro ka ikewach ha vinak hane kashankashin. Ek olin hane tahenin kievil ha totahem shin Dios. Inton kayar bishik ha Jesucristo chike, hari utlak aslemash kamonto chike. Pura ekochkule hane tahini ne bechipan hanimlar pokonash. Inton kayar bishik ha Jesucristo chike, hari shakamik kamonto chike. Hawa samach shin Dios, hagashim bi cheveri, na tikash tiko veneri, shtiri kleta hashtaru yonkach. Pra akhokhan kapan hawa hasamachri, como mo kunanta kukin hawle chikwinak, hasha por interés ke shosh harso bash Dios, rukin khule itzal taqtihonem pro ahok tokn qayar bishik kharso bash Dios no khalqaku is no khalqanman qaya Dios yochqehan qabih arhan qrutzat shahun qabnorukin ha Cristo cherbishik. Segunda de Corintios capítulo 3. Hakamik mashane chapchikutih chaqih tishaka mejor banik recomendar qiqayon. Ovi mashanechop chi ahoch, nkasin hule carta de recomendación chake, hatoknok beevkin, intoknok elchik evkin, kanichke hule chikwina kashe beevkin, pro ishish mismo ishoknak ishkani hun carta, hanokban be recomendar chikevinak, hun carta hatsib del patakkanma, hun carta hanskishkumal kanochel javinak, como bien kotak, kanochel hani ha uslach samach shin Dios hakbanon chekohol. Bien ish alach, chi ishkani hun carta, pro hun carta pa normal ha Cristo, inahoch, shok hachovi ha carta chike havinak, pro matin tatang ha kohon chirtsi bashik ha carta, pro ha kaslik Dios arha shukoch, ha Espiritu Santo chirtsi bashik, hun carta ha tsibdal patakkan mavinak, machwach tatalam latakabach tsibatashvi. Ahoch bien kotak chikaban hun utlasamach shin Dios chekohosh, pro shermash ha Cristo tok shokkovini qabana samach in Dios rotak chikiri qaban pro havistakayon hari nimtahun naktanok kovinin qaban ntamodo shti kapita chikohun samach shin Dios qavinaqarsan ho kayon pro hari solo ruk in Dios pivino khelal hanok kovinin qaban como ha Dios arhari onchake chinok kovini neqatihovinaqte hakakachominem shin Dios Juncho minem, han natachke har Espíritu Santo. Mahatan natachke hun ley sin Dios hachkatsi batali. Kierikar bahnik como ha ley sin Dios hachkatsi batali. Harish nukut chikawat, chinok kam mal haqil qamak. Pro har Espíritu Santo, hari nuyahun kakakaslemal chake. Ha juncho minem sinabeh, shakamik kamonto. Shachwat salam latakabakzi batalwi. Procoli harucha Dios rachbilanto hachominem, hakar palaha Moisés cha armal, irmalari, mashkoch data kumal harach Israel ketzata harpalach. Pro harucha Dios, harachbilanto hana bechominem, hari shanokoruqih. Hakavi kongan harucha Dios rachbilachto hachunchominem shinabeh, pioshka, hasama hantahin uban har Espíritu Santo chipanawa, Hunkak at tiempo rok koviri. Hari mas ashnak chinarucha ha Dios nrechbilang. Kierir panik, como hachominem, hashnatruk amalchipan hanimlar pokonash vikonga narucha Dios rechbilachto, pioshka, hakak achominem, hancho marsanavshin rukina Dios, in utsnatrutzat ha Dios shmash, hari mas ashnak china harucha Dios nrechbilang. Hajuncho minem, hakonga narucha Dios rachbilachto bey, pro hakamik, nimta chuach hakakacho minem, como hakakacho minem, mas kashnachin rucha Dios rachbilanto. Hacho minem, hashokoruqih, vikonga narucha Dios rachbilachto, pioshkan hakakacho minem,
hanim tavi hashtuk ataruqih, hari hani chila qashna qarucha Dios rach bilanton. Como ojoch, yakul qaku shrukin juncho minem ham tokaruqih, cheviton qaqalsaq chi uts hakutun chiqawach. Haka Moisés ojesh arjashub osnar palach trejuntiak, shuawach, brajarojoch kamik marjawashikta chikotan qawawach. Ha Moisés supots harpalach utska, harucha Dios hakochirpalach, matitzat kumal harachtaqa Israel, hatonuk oruqih. Hagarach Israel esach kinaoch, nimachotati kumal narbanik, komech eka mik tokn kisikih, hatzib del kanchipan, hajuncho minem shinabey, pronintich kumal narbanik, kanikokona hatziak, hanwa wanchikewach. Habin yuqekeku shrukin ha Cristo, katakokarin chabatakumal narbanik hajuncho minem hashinabe. Pronima chabatanak tawikumal kamik kumhatokskish pakishkin halei shin Dios. Hatzib del karmal ha Moisés hari kanik ojuntiak patzben ha kevi kanma. Hanwa wanchikewach narbanik. Prohatok yuqekeku shrukin akahaf Jesucristo, hari neli hatziak ha patzben ha kevi kanma. Inchobatachi kumal, narbanik, inkamik dicheve, hakahav Jesucristo arha, shahun kibanorukin har espíritu. Invikolabkin har espíritu shina kahav Jesucristo, hari atuasan el chik libre. Inahoch kanohelal hayakushkaku shrukin akahav Jesucristo, mohun nakta botsbenta kapalach, kamohorz atik kamika kahav Jesucristo, chimas ashnachi narucha Dios korukin. Como kamahorz atik chikongana nimruqih chevitok noktanjeni nokkashtahin. Tanjeni nokkehkana ojajoch hakanirna ojarja. Shahanin pimas harucha patakanma. Inojeleri rukin har espíritu shina kahav Jesucriston pibi. Segunda de Corintios capítulo 4. Shmal karin bicheve, hawa samaha kamahor banikri, como jun cochinem shin Dios chevitok, ni matikapu wikaku shirbanik. Prohakabanon ni kach omvichke hakulechikvinak hankie bantre, hakisamah como kohaen kieban, hashapanawutali, hashikishbalbanik, prohoch nim tabihunenganyon kaban, iton kayar bishi karso bas Dios ni mohu nakta nkashol tarukin. Prohan kaban, Ngakalsak chi utsharso bas Dios chikewach havinak, han kaho, kapatakan man kavi kanohelal utska chin kotakih chini katsivi, han kabih ibien kotak chi Dios rotak nohel han kaban. Proha utlaktsih shin Cristo han kayarbishik, vi ekoli vinak, ham tichabatakumal chini kiyongwari han etahinim, nebechipan hanimlar pokonal. Matichabatakumal como ha diablo, Harkohonri como Dios waveche chulef arha, rmoirsan ha kevi kanma. Keri no ban ha diablo chke havinak, hamati yokekeku shrukin ha Jesucristo utska, ha luz shin Dios, matekahi patak kanma. Hari luz, hari ha utlaktsich shin Dios han kutuvi, chihanila nimruqi ha Cristo. Haka Cristo arha ni hunan kina rukin ha Dios. Como ni Javi ha Jesucristo, nkanatachton kayarbishi ka utlaktsich, arha rahaf no helas no chetre, mahochtan kanatahtaki kayon, hagarahoch ok ilinela efshin, prorumak ha Jesus hatok kabanon keri. Keri kabanon como ha Dios arha kohon luz, shtakonto patakanma ha kanishuban ocher tokshbich che, tivinakari ha luz na Invinakarin halus chipanak ekumas. Kerir banon chake utska chincha ani halus sin Dios patakanma. Irmalari havinak shtikotakina chirukin ha Jesucristo natsatvi chihanila nimruqi ha Dios. Hawal luz sin Dios hakashim bikacheveri kani hunimla me bail kukan pura harohok shok ulev. Shok kani hule baho ishak olong hule nimaktak me bail chipan. Kerikar banon chaqeja Dios utskachi hanimlach poder han samaki patakak aslemash harini alakhi chirukin Dios penavi ima hokhta kavin qarsanaho qayon
Harka yewal ni kovi pena chakich chikawach, prosharwari, okkovinak okasnak chipan, ni kovi han pichakich, nan kabangkawan okche, pro ni makapun natwi kako ishmal, ni kovi han kikanok naknkye banchake, pro ha Dios arha, ni maokri onkantavi, koho okkichakin patakulev, pro yung anontavi kovinem chakich chi okkikamsanta, como ni pagkamikwi okkovi, Chevit ak naktangeni kamhon naik, hanir ki ik harkamik ha Jesus. Tieri kapanon utkachi bien nakalakina, hanir kaslemana Jesus chintangeni nsamahichipan ha kakwerpo chakaha. Tierin bicheve kumarok kasli, nin kanashiki kawach nan banchake chinok kamsashi, pro rumak ha Jesus hatok bankeri chake. Tierin banchake utkachi bien nakalakina, Hanir kaslemal ha Jesus chintangeni insamahichipan ha kakaslemal mas kisha okulev. Kierir banik harochok ni pakamikwi okkovi pro ha chevishish hari utzlak aslemal kamonto cheve. Pro harochok kolin har Espíritu Santo kukin arhari onchake chiko yokubal kaku shrukin a Dios. Hari ha mismo Espíritu Santo ha korukin Harang samachel shin Dios ocher, hatosik bakan huletzich chipan, harso bal Dios keure. Anin yukulnuku shrukin ha Dios, imashin pakonata shin bishik ne. In como hari mismo Espíritu Santo kukukin kamik, chevit tok yukulkaku shrukin ha Dios, imatikapakonak kayar bishik chakaha. Kerin bicheve como bien kotak chiha Dios arha, Nokruyik na chipan ha kamik, como ha Dios arhayi koshina kahav Jesus chipan ha kamik, inokruyik na hokt chipan chakaha, rumak ha shahun kapnorukin ha Jesus, inuya na chake, chinokay kanachwach, pro ishkach bilchik tri chakaha. Kierin bicheve, como nohel ha noktangeni nokkas chipan, kamik utska chikolish kamon pishis cheve. Kierin kaban utska, Harutzi hansi pan ha Dios hari bemas kukin havinak intok bemas kukin hari mas chine eki hanemol chinte ha Dios inohelari no ki como ya basruqi ha Dios shmal kari hatoni mtikapu wiqakush haqa cuerpo hari ni qatsivi chisharmahon rahishem shantahinin kis choqa prokohun kakak aslemal hakopatakanma Hari, qih shekhanin pa mas kakatre. Kerin bicheve, como harpakonal hakamahortihi kwave chuchulev, hari maalta, shahuran tanokovi, como harpakonal, han katih kewar kamonto chakeri. Nyatana chake chinoki ha gloria shin Dios chake, prohun gloria hanila nimruqih, nim tawik isik trih, imta bartash tikahumsa chihtavi. Kerika, Stikapan, vimaruk intan haruch ulev tselfi kawach, hashekot atatahik trih, Kerika stikapan, havi kastsel kawach trih hamta atatahik trih, Kerir banik, como han atatahiruk inawach, hari shanokovi, prohamatit atatahiruk in kawach, hari nim tawikisik trih. Segunda de Corintios, capítulo 5. Hakaka cuerpo hari oknak kanirochoch hakanman wavechuchulev. Ivishenyo tahi hari bien kotak chicochinahun rochoch hakanma chila chika hanyata chinachake shmala Dios prohunjay hamavinakta banyon inim tuvikisik trih. Como ha cuerpo hakukan wavechuchulev hanila nokti ormal inkonga nakasel pongkawach trih hahunchik rochoch hakanma hashinchla chika Chinya tachake. Hagatok stia tahari chake, hari kani huntiak, hastikoktre hakanma, utska, chimachanalta hakanma tri. Haga cuerpo kukangwa ve chuchulev, hari, nin nokti onvirmal, kongan laulon kamarmal, pro ojoch maktan kaho, hanita mokun cuerpo kukan, pro hakas kagan ojoch, chinya tachake hahunchi cuerpo hanchinchila chikang, utska, Chiha cuerpo kukang kamik, hashiko kamik trih, harin kisi inyata chikchake,
jajunchik hanim tabikamik trich. Prohari Dios monovi, arja chomarsion kashin, utskachinuyana chake, jajunchi cuerpo hanim tabikamik trich, incohun seguro ri onchake, chininu ubi cumplir jawari, como jare Espíritu Santo jatakonta patakanma, jari oknak kaseguro. Shumash kari hatoni yokulvikaku, shrukin ja Dios, chi arjanu yanachake, jajunchi cuerpo jashinchila chikaj. Harupa tiempo shkoki hachipan ha cuerpo ha kukanwa vechuchulev. Hari ni matutzatibiri kawach rukina kahaf Jesucristo herman. Kierir banik, como hachipan kakasleman shwa vechuchulev. Hayukol bashkaku shrukin ha Dios. Hari nukan kashin. Mahatan nukan kashin han katsat shrukin kawach. Proni yukulfikaku shrukin ha Dios. Inkomokotak. Chima tutsatriqawach rukina kahaf Jesucristo chipanawa jun cuerpo hakukan kamik. Chachevi tokmasna kagana han kaya kanawa jun cuerpo hakukanri inokberukina kahaf Jesucristo habashkovi hamero kochoch. Kierir banik vinokkihenawave o vinokberukin sharwari chihti kamkhorti kakih. Chirbani kar voluntad utska chinki kot shaqih. Kierin bicheve, como hawashik chinoke kanachwach haqet balzich shina Cristo kanjuelar, utska chitri, no kalhinavi, nakakapanon chipana ka cuerpo hakukangwa vechuchulev, utska chinyatachake chakahuhunash harto bali hakapanon, vi utsila kapanon, o visha itzelash. Shmal karin bicheve, como ojoch, Nakash eki chwacha kahaf Jesucristo chevi, tone kakon javinak pachoch chinkishbeki chwacha kaha, proja Dios arja bien, alach chwach nar panika samach, hanoktanjenin kaban, y con seguro chi bien alach che wachishish chakaha. Mashtetecha uchkutich chakich chakamjor panik recomendar ki cheve kayon, ni makieritan, pronojelawa, han mejor bishik chevere utska, Chinishki kotitri hasamach shin Dios, hanoktanjerin kaban utska chikolin, necha chiken javinaka kongan en kialasaki, che asamajela shin Dios, prohari, shachikich kovi, ma oknakta patakkanma. Hakara ochoch, vi okchu harnak noktsati, o vi ma okchu harnakta, proshashwarin kaban asamach, utska, chikota yabasruqiha Dios kamonto, Utskan chikotar kamonto chevishish chakaha. Kierin kaban, como jaro joven riil sin Cristo harin panomandar kashin. Como bien kotak chiha Cristo kampaka cuenta kanojelas. Tibikat si hari, chi ahohun, shok kamrukin kanojelas. Kierika shuban, kampaka cuenta kanojelas, utskan, che jarok kastanak chikchipan, hunkakak aslemas. Makata chin kaban, hasaka voluntad ka kayon, pron ka makashik banik, har voluntad ha, como kampaka cuenta, in kumal tsaka hatok kastakin chikikola kamnaki. Shmash karin bicheve, hakamikchik, ton kamalcho bi kanil kasleman hubinak, shanaktan chibinakil, makieri chitan kachop trich, hakanin ketchup havinak haka eukaner mash, Hatsabukhlatak na ok shirwach ulev. Mas kikeri kachop tri ha Cristo na bey. Hakanin ketchup havina kare ukarmal hatsabukhlatak na ok. Promakeri chitan kachop hok tri kamik. Keri karbanik. Havishahun abnorukin ha Cristo. Hari at kakavinakchik. Hatsabukhlatak na ok aukana bey. Hari ashnakanchik. Kakachik no helash. No helawa hakashimi kacheveri ruk in Dios penakwi in kamik ha Dios arhari onchake chi ochchokmanak chik rukin shmala Cristo in kohun samakhi onchaka kulahoch hari chin kachop chikewach havinak nar panik hatok nechom tarukin keri karbanik ha Dios arha shahun kibnorukin ha Cristo shahun kibnorukin chach cruz Shmalari, toknok chom tarukin, harokwinak, irmalari chkaha, toknkuyi, hakik kamak, inkamik chakakulahokri ombi, chin kayar bishik,
Narbanik hatok nachom tarukin. Hakarohoch kamik aktokonel shmal ha Cristo chiparubi arha. Nkapan asamach kumaha Dios arha. Nukoh kachi chirbishik chike habinak. Nak hanraho chike chinkeban. Parubika ha Cristo kongana. Nkaba recomendar cheve. Chikis chom tahutetrukin ha Dios. Kirtari ne mahutsit kumaha Dios arha. Tri ha Cristo shuyave. Hakik kama karokinak. Pero kumalahok tok shuban kieritre. Como ha Cristo nim horil shumakarha. Kieri shuban. Utska tok shahun. Kabanorukin ha Cristo hari utshik. Nokrutzat. Inubanchik chake. Kanim takik kamak kabanon. Segunda de Corintios. Capítulo 6. Hakarohoch kumashahun kabanorukin ha Dios chirbanik ha samach. Shachevi tokongana nkaba recomendar cheve. Mashtetetzila harutzil hansipa ha Dios cheve. Kanir binkan ha Dios chipan hartzobal kiewari. Ha tokshurvila ha tiempo shin chinsipa ha utzil. Shinkwasha ha oración ha sheban. Inchakaha tokshurvila ha tiempo shin totahem shatnuto. Querir binkan ha Dios. Bien kante kwasha hashtimbi chevere. Ha Dios arhan tajinin. Si pan harutzil chipanwa tiempo rokkovere. Ha kamik okochik chipan. Ha tiempo shintotahem. Ahoch ni kapanovi cuenta kak aslemal. Chikewach havinak. Kom takagan hashtakumalahoch. Tokum tikinima hartzobal Dios. Kapanon cuenta ki utska chima itseltan. Shketsi honte hasamach shin Dios hanoktajenin kaban. Pronohel hakamahor banik harin kalsan kashin chini katsibi chi okasamahela shin ha Dios. Kongan kagachon kawat chipan hapenak haechaki. Oktichenak chipan harpakonash. Oktichenak chipan harkayewash. Inkohe nim tichabutawi kumash balan okashwi. Kohe okrapan kumashwinak. Kohe oktichenak patakche. Kohe eyiktanak winak chakih. Kohe kongan oktukarnak chipan hasamach. Kakachon hawaram. Inkatihong waash. Ni kukami kunchach oklak anma. Bien chabatakuman hatsobal Dios. Koka paciencia. Kakutun hakutsil chikewach havinak. Okuk armal har Espíritu Santo. Inkohun ako benriil shin Dios chake. Hani katsivi, machakatachikachi kovi. Kay orbishi hartobal Dios inkoli ha poder shin Dios kukin. Ha Dios komarha uts nakrutzat. Hari kani humban balchao hi onchake. Han katobeki chwat shanaktan pichaki. Kolin kaban kaslok nokkena havinak. Prokokae shamalok da nokkena. Koli uts kasihoshik bahni. Puro kahaen bishake tisho kitsel takwinak. Kolin bishake tisha okbanol tak enganyo. Pro okok ni katsivi kan kabichke havinak. Kolin banchake kumal havinak. Kanishama kotak takawach. Pro kolin ham tikipokonak kibir chibien kotak kawach. Ni pakamikwi okkovi pro okasu anre. Okya on chipan harpokonal chikatihoshik. Pro maokam santa. Kolin okbisoni. Pro hakiko temal chin Dios mtari. Hamagitik okukin. Shok takme bai. Pro ekik hare oknak bioma. Shmal hame bai chin Dios. Han kapashi chikewach. Shakak etan tikaka. Pro nimuhu nakta. Hamagitakashin. No helawan hashim bicheveri. Haring alsan kashin chini katsivi. Chi okasamahela shin ha Dios. Ntahan kawawatat chewach wachalash, harishach Corinto. Ntahan makitan kapicheve, kongan kayaon hakanma cheve. Ahoch bien kahakon hakanma chewach, utskan, chinish kaikulchipan. Pro hacheve ishish, makasta okikulun patak ewanma. Hakamik ninsikonevkin, kanino bahuntatishesh, tokonsikon kukin hatakrashkwash. Hakani kabron hochcheve, keritan nebaneshish chakechkaha, tatehakmas harewan machikawach.
Mashtashahun te bankukin havinak hamayakultakeko shrukin ha Jesucristo. Ha keri ni matuk ambiri. Kerin bicheve kum ha utlak aslemal shin Dios eukan. Hari ni matuk ambiri. Rukin hunk aslemal. Hasha itzel nsatrmal a Dios. En hunchik. Ha luz ni matuk ambiri rukin ha ekumash. En hunchik. Harna o ha Cristo ni matuk ambiri rukin. Harna o ha diablo. En hunchik. Hayukul balkaku shrukin ha Jesucristo. Ntamoda hashtahun. Nkabangkukin ha mayukultakeku shrukin. En hunchik. Ha kachbaltakvinak o virichbaltaknakun. Ha neshukevinak chikewach. Ni maru behtavi. Hashke koktachipan harochoch Dios. Kerin bicheve. Como ishrochoch hak aslik Dios. Hakanit bitanak karmal ha Dios kewere. Nokna wochoch hakanma. Ininkihena chikikohosh. Hatokshterilari tiempo anin in Dios chikishin. Hakarech entinamit chik trin Shmal karito kochikhun harbinkan ha Dios kewere. Kishelta chikikohol lavinak. Hamentinamita te part ihevi. Mate banta hashinzelor ek aslemal shmal. Hakavisteni ma hashtim bicheveri. Nishnukul. Ninoktati shel efshin. Inishok taknikahol. Nishok taknimeal. Keri habitana karmal. Hakahaf Dios. Hanimohum poder hamakitokoparuka. Segunda de Corintios, capítulo 7. Chakalahuachalash, nojelawa hakashin biqacheveri, como tu hunchik chaker mal ha Dios mal karit tokn bicheve, kaya akan chanakta hansilorsach, hakak aslemas, tanto tre hansilorsach haka cuerpo, entre hansilorsach hakan machkaha, kashpeki chuach ha Dios, tikiyi, tiwachini, hunchachochlak aslemas chake, wachalash, tate hakmas hutzit harewan machkawach, ahoch mtahun vinak kapanon tahun itzeltre, mtahun vinak kayahontar kaslemas, inistiko ko tahun vinak kapanon ta engañar chakaha, prohatokn bi keri cheve, marmalta chinisnong banta condenar, como anin binchik cheve, chinihishkovi pa takanma, havinok kami o vinok kasenamas, sharshwari, ni ishkovi pa takanma, Hanintahinin bicheve kongana ni onwanma cheve chirbishink. Hakamik kongana ninki kotchevi hochala. Hawanma kamik niskan bisonchita hutzit imaski kongano kochipan harpokonar. Pro hawanma kamik mas kasnachina hakikotemal shin Dios kochipan. Nih ochkovichipan harpokonar hochala. Como hatokshkurkawavechipan ha departamento Macedonia. Nishtika hutzittan shokshlani, nik ovihaen ha problema kavil, kohecha kabangkukin havinak, hamakinimanta ha Dios, nik ovihaen kashbeki emwash matzich kishtiloshi, prohaka Dios arha, nyukba kekush havinak, hakapunak kekush, inkeri shubanchakehok chakaha, shukba kakush tokori, toshurkahi hati tokukin, hakati to arha, Shokki koti hatok shutzat chikutihri kawach rukin, imaru yontari, pero como ishish kongan, sheyukbate rukush, hari, shuyahunki kote mal chakehok chakaha, como arha shurbi chakechi kongan egan, nuta chikutiri kawach evkin, inhunchik, shbing chikongan, nishbisonchik shmal hamu utsta sheban, inhunchik shbing chikongan egan, nenimachik, han bincheve. Keri hashur bichake imasina shinki kotrma. Shinki koti como hapakon la carta hashintakal evkin, shintzat shishu barsamach, mas kishuya bis cheve, prohakamik, ma itzeltana hashintakal evkin, prohato shintakel ha carta kewashi machikcho bikri, mashla utz hamakita shintakel ha carta kukin shinchekach, komantzat kamik chiha carta shuya bis cheve prohari bis, Shahurat shekovin. Hakakamik, kongan ninki kote, promarmalta, hashishyapa bis sacheve, hatok ninki kote. Pero como habis shubar samach,
Inkashtahi harena mal, shechevi tokninki koti. Querir banik como Dios yobi habis cheve, utskachi kolutzil kamonto cheve, ha carta, ha katakal evkin. Querin bi cheve, como habis tok Dios nyo chave, shmal haravil ama kabanon, hari humbis, han kovinin ukesh harana inatruk amalchipan, hatotachem shin Dios, inatki kotmal. Prohatok ne bisoni havinak, hasheruk irwach ulef yokushvikekush, hari humbis, matikovinin ukesh harana inshapakamik natruk amelshvi. Pro bien techabo uchalal. Habis hashuya ha Dios cheve, kohuni malasamach shu ampatakik aslemal kiewari. Hun, bien chechau marsa ha problema ha mantache kohol. En hunchik, kongana shishokla il chirbishik chwe chishecho mi ha problema. En hunchik, kongana ti oncheve ha mantachi, in hanila shishbehevir mal. En hunchik, kongana chik egana chinuta chikutiri kawach evkin. En hunchik, kongana shishmakachirbanik har voluntad Dios. Incha nim shaya pa disiplina habanovi haritzelal. Ni mohun naktama kita shachomitre ha problema. Mchita nakchita skisha pa beshmal. Kerir banik shintakel ha kart evkin promakastarmal. Habanovi haritzelal hatok shintakel evkin. Imakastarmal habanvi haritzelal chakaha. Shintakel ha kart evkin utska chichwach Dios. Nkak utwiche wat shihanila nakakla il chirbanik kwenta efshin. Shmal karitok kongan yukyoin hakakush. Como yukyoin harekush shishchakaha. In maruyon tari promaschina shokki kotir mal hatito komarha kongan kikotchik haran mar mal hashe bantatre ewonohel. Como hatito tokmahantikatakel evkin. Shinya hutiteak ich chwach in hakamik makishbaltana. Hashim bankeri, como no gel hakayabech chwach bien Allah kamik chini katsevi. Kanitre no gel akabichevishish hari ni katsevich kaha. Hakatito arha maschina neshruku ushchevich kamik, como bien nur katre chenishnimani ewonogelal, bien nur katre hanir kulik sheban, chico respeto evkin, inishbehevicho chadios. Hanila ninki kot emuash kami kuchalash, kochin confianza evkin trenogelach. Segunda de Corintios, capítulo 8. Hakakami kuchalash, kajon kachopchewach, narbanik harutzil chin Dios, hasamanak patakkanma, har iglesia hariko, wavechipan ha departamento Macedonia. Como kohonimalach ayuda kemos, hantia takashkukin hakatsalal hakorhawashik chike. Kemos har ayuda más que kohonimalach spokonash kohonimalach prueba netajinin ekaschipan. Pero como kohonimalach ki kotemal sin Dios patakkanma, in como kongan etakmebai, in bien kotak nkipokona kiewach havinak, hakorhawashik chike, chevi kongan hun ayuda kemos. Como kongan hun luche keban, keya, hane kovinin keya, anin intestigo chikich chikeri keban, konari shuban falta chike, rumak hamas na shukorvi keya, prohari, mashekaboch ita, kigana keya, kongana, shokke kochpach kewan kibichakere, tepana hunutzil, te achake privilegio, chi ohun, nakatakal hun ayuda chike hakachalal hareshin Dios chechake. Mas china keya chuach hakani kachabon chikich chin keya como hakepan na pech keya ki paru'a hakahap Dios chirbanik shanakta hana hoshker mal chin keban in keya ki pakakahoch chakaha in sharmal har voluntad Dios hatok keban keri. Keri kibanon hakachalal irmalari kongana kaban animar hatito chi arhan bechkutich evkin. Como hatito kohun moloch ayuda shumach chekohol chevi to kapitre chin bechkutich evkin chiner kesar molik como hara ayuda neya hari
nkutuvin harutzil chin Dios han samahi patak ewanma. Ishish kongana penakpanim nohelwach harutzil chin Dios hayatanak cheve. Kani tren hayukbaleku shrukin ha Jesucristo kongana nim enjunchik kongana neyarbishik harsobal Dios imbien chabatajemwal chakaha. Enjunchik kongana netije chirbanik har voluntad Dios. Enjunchik kongana nokewajo. Haga kamik bicheve como kongana penakpanim chekohol nojelawa harutzil chin Dios. Haga shimbiqa cheveri. Tibek apanim chekohol chakaha harutzil chin Dios. Tren hamoloch ayuda. Promakishnu mamandar huechalal. Hakas nuajo cheve chikeri ne ban tren hamoloch ayuda. Hakani keban hahulechi kachalal utska chitri. Ntzatvi chini katzivi. Chin samahin harajo benri il chin Dios patak ewanma. Como ishish bien egotak, chihakahav Jesucristo kongana, samahin harutzil chin Dios baranma. Como arha, mas ki kongana biom na bey, pro mashpokanata shuyakan har biomal. Mashpokanata shokmepa, pro emualishish tokshu bankieri. Arha shokmepa, utska chirmal har pobre il, toya takishish cheve, habiomal chin Dios. In kamik nuajo nyahum pashbanem cheve, tren harayuda. Como hashim bicheveri, kolir kamonto cheve. Tekisar molik harayuda, hashetich molik hunabir. Como ishish, shemach molik imaruyon tari, pronogeleku shnogelewanma sheban. Haka kamik bicheve, como kongana egana na bej tokshechop, chinemol harayuda, kieritaka, neban kamik chakaha chirkisik, sharhuari, hani nishkovini neya, sharari haneya. Kerin bicheve, como ha Dios toknogelaku shnogelawanma naya hunayuda, arha utnutzat, inuk amchave, inhani natkovini naya, harin kotuchave. Mahatan kotuchave, hamakatkovini naya. Como anin, mahtan bicheve, chishki eto tahulechik chipan, haki pobre il, ishki shokanchitika, ish pobre ishishrumal. Hakas ngananin, stahunan, nkaban, nkato taki chibiltaki, kani cheve ishish, kamik, como koli sobre hakol evkin, shkachevi, tokongana buena, vine eto hakachalal chipan, haki pobre il, utskachi echik, neto evshin, chuak kabi hatok ochik hawashik cheve ishish. Intok ochik sobre kukinach etri hanishkito bech. Keriru bech utskache shahun nkaban nkatoki chibiltaki. Kanitzi belkanojer chipan harsobal Dios tre hamana hatak tochila chikach kukin harach Israel chinketich. Kewan bichri. Havinak hakich mana kemol ntaketo. Hakavinak hashitimanimta kemol sherupan keri hatzibdelkan. Pro anin konganan moltoshitreja Dios comarja, rion paranma hatito, chikonganan okla il chirbani cuenta efshin, ni keri nuban hatito, chi echechik, hakanin tajinin bananin. Kerin bicheve, comarja to kapitre chin bechkutich evkin, mash ni marta, pro kongan ergan be, nir voluntadvi, chin bechkutich evkin. Kochikun, kachalal nkatakaltrich chinrech bilachel. Hari kachalal hakongan utzihoshik, nbankumal kanohel hahlechi kachalal, shanakta iglesia ekovi. Como arha kongan hunsamach, shbanon chirbishik, ha utzlachtzich shin Jesucristo. In hunchik, arha che onkumala kachalal harikopatak iglesia hae, chin kachibilatre hamoloch ayuda, hanoktajeni kamhormolik kamik. Ahoch kamhormolik harayuda utskachi hari nokya basruqi haqahab Jesucristo utskachi haha chi bien nqalkhena chi ishish kolegana eto haqachalal hakor hawashik chike. Pro bien qabanon cuenta hawari utskachi mohunzich npichaqih mal hanimalach ayuda haqamhormolik. Kongan kabanon cuenta hasama han kabanjae utskachi bien alach chikewach javinak chakaha chimohunenganyan kaban
imaruyon tachuach ha Dios. Kochina hun, ha kachalal han katakal chiki ha tito. Hun kachalal hak ilamul kataton, chikongan nutirukih, chirbanik ha samach eshin Dios. Impior kakamik kongan erganan beevkin, como kongan confianza evkin. Hakatito kakamonki rukin, chinok samach panekwenta. Arha wachach samachel chin Dios. Hagarek ichi kachalal, onel kumal, hakulechi kachalal, harik opatak iglesia in hakik aslemal, hari oknakya bashruqi ha Cristo. Shmal karin bicheve, hatokshki kahevkin, kastaki ilkik ulik neban utskache ekachbi hakulechi kachalal, harik opatak iglesia bien alchidechikewach, chi ishish ni katsivi, chikolin harajo benriil chin Dios patakik aslemal, utskachkaha, chi bien ketzat, chini katsivi nohel, hakabinchike hakachalal, hakayabenekih. Segunda de Corintios, capítulo 9. Como anin wachalal, bien wotak chimarhawashiktan bicheve, chineya hunayu de chike hakachalal hareshin Dios. Quierin bicheve como wotak chikolegan neya, irmalari toknin tajininya eqih chikewacha kachalal, harek oave chipan ha departamento Macedonia. Como anin bichike chi ishish, harish kochila chipan ha departamento Acaya, ish listo chik huna bir chineya harayuda. In hunchik, como ishish kongana egana neya, shermalari tok kongana ekih huyagana chike, chinkeye chakaha. Pro ekoli ha kachalal, hanenutakal evkin utskachi bien ne chomipon hamoloch ayuda, como binchik chike ha kachalal chi ish listo chik chineya. Como anini onchik eqih chikewach ha kachalal, pro kongan laulo ari, havimtanukvi hashinya beheqih chikewach. Hagatoshkine kahanin evkin, have ekoli hule kachalal ach Macedonia tranchuih, kongan laulo ari, Havi mahante chomi hevi, tri chirmohli kruchi harayuda. Ha kieri kongana kishbal chakahoch, incheve ishish chakaha, como kai onchik eqih chikewach, chi ish listo chik chineya harayuda. Shmal kari ha tokshinchop chirhawashik, nenuban animar ha kachalal chih nebe evkin na bey. Utska, chinki chomi pon evkin nak nebantre harayuda, Haretsu hun chinek isrmohlik utska chimolom ponchikruchi nohelash hatokshkine kahanin. Pronohelta eku shnohelta ewanman eya mashtachka ishpuers. Pro bienka te usach ena tri har ejemplo hanya chewachri. Hatoknat bepatikotikom vishena shuyan harihats natik shkamanim ta koseche nuya are. Hakabi matashuyan harikongana koseche nuya. Haneya chehujuna chani sheshwari hanelash patak ewanma chineya. Mashtate bisoch haneya mashtachka ishpuers. Kerin bicheve como ha Dios arhane rajo javinak haneki kotinkeya harayuda. Haka Dios arha bien kovinin yacheve no hashwach hame bail hani etobe hakor hawashik chike. Masna no korvi Han kovinin uyacheve utskan chinik ovi evkin chanaktan han katin cheve utskach kaha chi sobre hakol evkin hani etobeh havinak chanaktan katin chike kanitip dal kanchipan harso bal Dios trehonuts lahachi kewan bihri kongan ayuda rion ertaon hatak mebai harutsil nuban hari nimtawikisik tri keri hatsip dalkan Ha Dios arha nyovi harihat chikem haritikol taktikom. Arha nyovi kawai. Ha mismo Dios arha stiocheve. Ha me bai hane tobe ha korha washik chikem. In kirsana mas chewach. Arha samana chipan harutsi hane baneshish. Intok stikiswani mas china nuachini harutsi shmash. Ha Dios arha mtanaktan hamakita stuyacheve. Nishokna ishkani bioma rmal utska chinik ove evkin hani etobe ha kachalal. Haga kachalal
Tok te kakacha ayuda pakiaka kanila stikimoltashitre ha Dios emual. Kerin bicheve como ayuda neya mahuntar sama. Maruyontan neruto ha kachalal chipan ha korhaweshik chike. Pro kanila chimalchoshine nyatre ha Dios rmal chakaha. Hakatok steya chike ayuda hari nukut chikewach hani ena ong. Inke yanaru ha Dios emual. Jayanaru hadoxtigetzat chini qatsivi khane bih chi enimana utlaqtsih shin Cristo inke yanaru chaqaha hadoxtigetzat chinim kharayud khane yachike inchike kanojela hagare jebana orar pane cuenta inkongan loq nishkena comun ketzatna chi harutzil khare kochintre ha Dios mas qashnaqchinan samahi patak ewanma con ganas maltoshitre a Dios comarja con si panem kakochintre hani matikonoshvitzi kumal chirbishik como hanilan imruqih. Segunda de Corintios capítulo 10. Kamik nuajo ninzon evkin chike javinak hashanet tajinin kilitsakhnsi hoshik chewan kibichweri ha Pablo tok olich kakol con ganu bantinoi Praka tokum chitach kikohol katokori, no kohkola taktsich chakich neche. Pro anin harim Pablo con ganan pan recomendar cheve. Castina tajutzit emual har ejemplo hashuyakan ha Cristo, como arja, shubantinoi. No gel shuhach puruka ha Dios in con ganar paciencia kukin javinak. Pro hakamik con ganan va recomendar cheve. Kaste chomar zahutzit evi uskatoxkinekach evkin marjawashikta chin kochchevi ha poder shin Dios ha kopanoka como hari poder ha kopanoka nchabonchik chin kochikin havinak hashanetajinin kilesakhnsi hoshik hane binchaqechi ahoch shekina ochwinakan qakoh como ahoch mas kishoqwinak promakana ochta ahoch qakoh qayon haton qaban chaoch rukin haritzelal Kerin bicheve como ojoch, toknoch chochin rukin haritzelal, mahatan kakoklepan balchao hasha kishimbinak, porong kakoklepan balchao hanila ni makchokak, chuach ha Dios. Kerikan kaban utska, chinok kovinin kayo haritzelal mas kikongan chokak. Ahochen kayo hatihonem, han kieyan havinak hakas enimak yenakak. Nkayo hanimaktak na o hankekoch, chi ruwawashi kakas meror na o ha Dios. Nokchokin rukin hakina o winak shanakta, nkechop, in kachek utskachim tahun na o hamakitanuk amri, rukin har voluntad ha Cristo. Ihunchik, kachomin chikki, chinekabang kastigan shanakta chike, hanimakiani mamvi, pero katakarish kia kabana kastigar, hatok echomarsanchik evitre, hamatsakat naktacheve tre hanimanem. Ishish, shaharine ya cuenta tre hakochewach, promate ya cuenta tre hakopatakkanma havinak. Haka vikohumbinak bicheve chi bien rotak, chi arha oknakun apostol shin ha Cristo, kas bien tichabo chi ahoch ok apostol shin akahav Jesucristo chakaha. Ok apostol shin komarhari onchake, chiko kaa cheve, imak ishbaltan na hakongan na ta cheve nohel, har kohon pakaka komunikatsivi. Prohari, ishkohon pakaka chinishkato utska, chinishkiyi, marmalta chinishkayo. Kierin bicheve utska chi bien, nchobatach emual chi hakarta, hantakal haevkin, mahatar sama hachakata nishinshibech. Como javina kashanetajini, kilasakhansi hoshik kewan kibicheveri. Ha Pablo toknubantakun karta, kongan kofn chaponi, in kongan kovlataksik bichipan chakaha. Prohatok ochkakahol, shahunachi devil, in toknsihoni, ni muhuno kwihan bich neche. Hakavina kane binkeri chwe kas bien tikichabo. Hakani nkabichipan hakarta tokmokota chekahol, ni keri, hani kabana cumplir hatosh ko ekakevkin. Hakara honk ni katsivi chimuhun kagana, stikabanta hakanin kieban hakulevinak, hashen kaya kakiyakih kiyon. Sha enakanak takwinak,
como harok nakyabal keqich, shekina ohkak keyon. Pero harokok mtamoda shtikabanta, hakanin keban shtikaya takakich mal hunsama, ham takakatre, hama yatanak tachker mal ha Dios chinkaban. Pero hasama hayatanachker mal a Dios chinkaban, solo hari nkanatang inarhari onchake chinoksamachekohol. Kerin bicheve como ojoj, makaminon takich panhunsama hamayatanachker mal ha Dios chinkaban, como arha yoyonchake chinoksamachekohol. Como ojoj, shokekahevkina be chirbishik cheve ha utlaktsich shin Jesucristo. Ahoj mtamoda shtikabanta hakanin keban hahule, shtikaya katakakich mal hunsama hamakashinta maohoktak banyon. Pro hakas kayben, chinkich mas hayok baleku shrukin ha Jesucristo. Inoketo utskan chinokbe, nohalnat nakang chinkaya mas bishik ha Jesucristo. Pro sharshwari, nokbe pataklugar, habash, nokrutakashvi ha Dios chinokbe. Nkaho nokbe, nekay arbishik ka utlaktsik shin Jesucristo chipan, hulechik tinamit. Kamasta nat kovi chuach habar ishkovi ishish. Matikaho, shkokta chipang hunsamach, hahumbi banyon, ishtakayatakakish mal. Mashtakohun tuya karukih ruyon, mejor rukiha kahap Dios tiya. Kerin bicheve, como hunachi vishnuya karukih ruyon, prohari matipichtzich chinimrukih ntzatshmal hakahap Dios. Prohana Dios tibini, havinimrukih ovimani. Segunda de Corintios, capítulo 11. Hakanwa hocheve kamik, tikhe hutzit paciencia chirkashashik hahunk itzi hashtimbicheveri. Mas kisha machbolik taktsichta, prokaskine kacho hashtimbicheve, prohatzi hashtimbicheveri, machakatanganan bicheve rumak, hayatanakchwer mal ha Dios chikongana nishti onchwe, matiwaho, hahun vichitashti yukevi ekush. Kerin bicheve, como anin solo treja Cristo shishnuhachwe, chi solo ruk enerha yukevi ekush utska, hatokshti pichkutiharha, bien chacho harewanma, nishnum van presentar chuach, como kanin van presentar hun aposten chuach harchahil. Proharanin, ishbevi, nurkachwe ha bantreja eba ojertok van engañar mala kumats, como hakumats kongan listo. Matzich shekeri, shtibanchik cheve ishish, ihumvichik, shtechop imaruyon chitarukin ha Cristo shtiyukevi ekush. Kerin bicheve, como ishish, chakaki cheve hatokekoli vinak neekach evkin, nkeyar bishik hun Jesus, cheve ha hun vichina chuach, ha kayar bishik aho cheve. In hunchik chakaki cheve, vinok hunchik espiritu cheve, ha hun vichina chuach har Espiritu Santo, ha shok cheve na bey. In hunchik chakaki cheve chakaha, vinanima hunchik tihonem ha utzlachtzich, shin Jesucristo neshin, pro sha hun vichina chuach ha shanimach na bey. Pro hari vinak, hankena kang chikongan enemaktak apostol, pro hari manimaktakiakich chinwachanin. Anin, hatok ninsihoni, mas kimkinkovinin barbanik hatzich, pro hartzok bal Dios hari bien chobotanak mual imtari, hamakitakaalasan chi utz chewach hartzok bal Dios. Ovi mustashahan, shimpan nechobishish ha, mashinkotuta cheve hantzok bevi, tokori tokshinyar bishik cheve, ha utzlachtzich shin Dios. Como anin, rukinuka shin samahi utzkachi ishish, nevik hatotahem shin Dios. Koho shin kampuk chike hakatsalal, harek ochepan hulechik iglesia utzka, chinishin tihokeshish trehartzok bal Dios. Sheyochwe hashin tzok bevi. Hagatok shin kiheche koholishish, intok orhawishik chweni mahun cheve, kotan shin kotutatre, como hakatsalal, harek owaveche pan ha departamento Macedonia, shebevkin, sheki achwe, nak hak orhawishik chwe. Kieri shimban, ni mahun naktan shiyata chekul, hashin tzok bevi, ini kishwari, shtimban, chuak ka bich chakaha. Ni katsivi hashtim bicheveri, como ha Cristo arha kovkin chirbishik.
Ishish harishkochipan ha departamento Acaya, tahun cheve, stiqilotavshin chirbishik, chimohun nakta, ni onta chiakul hansok benvi. Pro nakatre, ha tokn balonkieri, cheve nechobishish. La sharmal chimakishwaho, makierita uchalal, ha Dios arha bien rotak chinishwaho. Pro kanin banonta tre hansok behvi, ni kirshwari stimbanchuan kabih utska chimtakibase haflechikina kankaho kibih chihunan spanik hasama hankeban rukin hakanin qabanaho como kongana ngeya ruqi hasama hankeban como eri vinak apostol necheshi prome apostol tashin Cristo samahela hasha bonoltak engaño Shenke koki como apóstol shin ha Cristo promakatzirtan. Promashtakas nkasko ite kwashach hagashim bicheveri. Como ha Satanás arhasha banol engaño chakaha. Nukori como un ángel hansakesan kabesh chakawach. Shmal kariton bicheve mashtakas nkasko ite kwashach. Hatokra samahela shin ha Satanás nke koki como huli asamahela. Harip bunoltak utsil, prosharshwari nirlan hong hatokstiatan hurto balil chike, hani haritzelal kibanon. Kamik bich kutik cheve, kaskine kocho, hahung itzi hastin bicheveri. Mashtek ohun cheve, tu chop trich tishama inchabolta, novine chop trich tishama inchabolta, protei ahut et evskintre, hastin bicheve, como kanisha ya evskintre, haki bicheve, hahulechikwinak, Hashemecha bolta, como anin wajo ni ahutzitnu chewach chakaha, promakierita tzihoni hakahav Jesucristo, hakani nintahini nintzihoni kamik, como han mejor banik kamik, shanintahini, mejor ya eknuqih hakani nubuhunachi, hashemach bolta nuban, como ekih havinak, hashenke ya keqih malere okunaqi wave chuchulev, chevika tokanin chakaha, Nya na hutzitnu kamik. Kanya na hutzitnu como ishish kasnish kikote, neya ka sochkevina katoksha mech boliktak vinakta, como has kakash evi, chirkashashi kankibicheve. Como ishish chakaki cheve, hatokvik uhum vinak, hachkanish ruba mandar, inubancheve, ishkani esklavo paruka. O vinuk ischewach no hel hakolevkin, o vin laka harenakun, O vinukori ruyon chikonga nanimruki harha chewachishish. O vinuyaka shetak eve. Hakaroho kaskishpasan kana nkabicheve chishak. Okdevil kumushak kovinta kabantakieri cheve. Pero hakamik bicheve. Eri vinak shanakta. Hanki bicheve hanki yabekye chewach. Hari ninkovinanin bicheve chkaha. Hanya benu chewach sharwari. Hanin taherin bicheve kamik, shekani ma inchabolta. Kasin ya ke che hebreo, pro anin chakaha in hebreo. Kasin ya ke che Israel, pro anin chakaha in Israel. Kasin ya ke che eri shumamkan harabram, pro anin chakaha in ri shumamkan harabram. Kasin ya ke Chi samahela shin ha Cristo, pro anin mas china inasamahel chike wachech shin ha Cristo. Pro hanin tahenin bicheve kamikri kanishama inchaboltan. Anin mas china samach shin Criston banon, kilamul in rahpar mas harto baltios, kilamul in kihenak pache, in kilamul hutzit lach shin kamsashi. Hawatstaka Israel shinkira pachtana asial. Hajotatir 39 rap asial que yachwe injo omul habankeri chwe. Oshmul banonchwe shika shinrafu beshi. Inshimoktir shinchachtzana bach. Oshmul shimbe payar mal halanj hakotahi porvilla. Inshimohutir hunqih injunaka shinkihepan kahmar. Kih habianjen banon ini kovil kayewan shimilchipan. Korkantakya shiruya par kayewan. Ekoli hara lakoma shinkaya par kayewan. Ekoli hawatstaka Israel shinkaya par kayewan.
Ekoli jameh Israelta shinkeya parkayewal. Koho shinvilar kayewal pataktinamit. Koho shinvil kayewal patak lugar. Habar mekotovivinak. Koho shinvil kayewal parwimar. Koho chakaha shinkeya parkayewal javinak hane biniche ekachalal promakatsichta hankibich. Kongana hunsamah manon. Inkongana shinrkosach chakaha. Kilamul hamashin wastachaka. Shintiwa al chakichi. Kilamul hamashin wata. Shinti pokon rmaltev. Ihantiak kastaklawlo chvih. Kakonamas harin ashnakchipan. Promoruyon tari. Como qih nikovichinukul. Chinenubang cuenta nojel har iglesia. Havikuhun kachalal yawa. Harin na kakchikani inhun inyawa chakaha. Hakabikun kachalal, ndakchishi ibin kaki pa makrumal, hari konganan ti onchwe anin chakaha. Habikas puersana tinyanu ik chewach mejor kewan banre. Nojel han banon, han kutuvi, tisha inhunachi indevil, hari nya bechnu ik. Ha Dios hatatishe shinakahab Jesucristo, arhab bien rotak chini katsivi, han mejor bishik cheve. Arha kanila nimru ich cheuting. Hatok shikhe pa Damasco, kohun gobernador, ha samachipan, ha gobierno shin, ha rey Aretas. Haga gobernador, arha shuya orden, chin chaheshi hatinamit utska, chininchapi. Proshinto elvi paruka, como shinya pohunchkach, ishin kasashto pohunwantana, tri hatambia, hasutinri, tri hatinamit. Segunda de Corintios, capítulo 12. Hatokshanu ihanin nya, harib bien alakchi mahur kamontochwe. Proga kamikri, ninsihon chiktren hayatanakchwer mal hakahav Jesucristo, kanitren hans atonge kani panachik, in kanitren hakalsanje chinwach mala Dios. Anin kohunachi wotakruach, arha, Shahun kibonorukin ha Cristo. Hakarachi arhatu bang 14 juna, hakoli shuban, chakahalal tok kamarel chila chikach, inkachi roshkach shekachve. Ha vinirech bil cuerpo tok amarel, ovi marech biltan, hari mogotakta sola Dios otakyon. Shashwari bien wotak chiharachi, kachipan ha paraíso kamareshvi, ha bash koviki kotemas, promogotakta, Virech bil cuerpo, o vimarech bilta, sola Dios o takion. Hakatok shekahin kohletzing, shkashatri prohletzing, hamakat kovinin at bichipan hunsobas fuave chuchulev. Huletzing, hamayatang natachake harokinak, chistikatzihota. Harachi hashim bicheve, hari nyaruqih. Prohashtiya katanukih hanin ruyon, hari makanta. Sharwari nojel han banon, han kutuvi, chisha inhunachi indevil, hari nya benuqih. Hakavistu ya gana chwe, chinyanuqih chewach hari ni katsivi, chikolin base hanya benuqih. Prohakamik, matinyanuqih chewach kuma anin, ni muhungana chikotohun vinak, stubanta mas nimchwe, prosharwari, titsatatahi hani han kaslemash, intikashashi hani ninsihoni. Como anin kongana, alasash echinwach mal, ha Jesucristo mal karitok koli, shubana Dios chwe utzka, chimakitakas inim na karmal. Ha shuban, shuya lugar, treha Satanás chikoli, kani hunki shutakto, chinurbana pakon trehan cuerpo. Keri shuban chwe utzka, chimakitakas inim na kar, ha karanin, oshmul shinkotu treha kahav Jesucristo charha, Nuasachchwe, habanyon pakon trehan cuerpo. Prorha, que wash bichweri, matin wasa chave, como anin, nsipan hawutsil chave, inimohun nakchita nkasin chave. Kerin bichave, como ha poder hakovkin, mas china, nsamahechipan harak aslemash hatok bien chabotak amwal, tishat hunachi at devil nechwe. Shmash kari, hatok kongana ninki kotinyaru shmash, ha debilidad, ha koha echwe, utskanchini nsamavi ha poder sin Cristo chipan han kaslemash.
Shumal karim, hatok ninki kotmal, ha bien, nchobota mualchi anin, inhunachi, hasha indevil. Kanitren, toknin tsuhi, inin yoqi, shumal hasamach shin Dios. In kanitren tokko enuwan falta chwe, shumal hasamach. In kanitren tokman pokon chwe, in tokninki heparkayewal, shumal ha Cristo. Ninki kotin, como hatok bien, nchobota mualchi sha indevil, hari kongana, nsamahi ha poder, shin Cristo chipan han kaslemal. Han banon chewach kamik kanino bon hunachi, hashama chaboltano ban, como sinyano qih chewach, pro ema kishish hatok puerta shimbankeri. Keri nbi cheve, como hakasrubey, ishish tanari, shayatano qih chikewach hahule chikwinak, han kiena qah chikongana en maktak apostol. Haranin mas kinna qah, chinimin kota, pro ni manimaktwike qih chinwach. Koli no khalswach hani maktak milagro, hashim panchekohol, harin kutuvichi in apostol, in kongana, ehan paciencia, chirbanik hasamach. La kotika hun samach, hashim panchikohol, hahulechik iglesia, hamashim panchekohol shish chakaha. Proshashwari, ni mahun nakta, shiata chekul hashin tsukbehvi. La shahankari hashim pankeri, chevene chubashish, chanumak. Roshmulawa, Hashkim Bevkin Riwch Alash, Enim Tavi, Hashtiata Chekul Hansuk Behvi, Kerin Bicheve, como ma emeba ilta haninta heninkano, Ishish Hanishwaho, como Ishish, Ishkanitakwal, in Haral Qualeshela, Maru Besta, Hastike Moltaruchi, Hakimeba Il, Istike Achit Kachike, Hatatishela, Prohakas Rubei, Hatatishela, enke mosruchi, hakime baish, hanke yakanchke hatak kashkwas. Hakaranin, shanaktan hakovkin inconforme, en sach panecuenta chi etoik. Hasta ninki kotinya vi panecuenta chakaha, havi anin, mas nanishuaho, invi makasta ninewaho ishish, pro mas que quierine banchue, pro ni inconforme vi, nyavi panecuenta chi etoik. Pro mashlakewa na bichik chweri, ha pamblo mas kimta shuya chakakul hazokberi, pro como kongana listo, sha engaño no banchake sheko hun trampa, chomin tirlasashik ha pok chake maslanishche. Harasa mahela, hashe no takal evkin, lakot ka hun chike hasher banata engañar, lakot ka punk kawasata cheve, anin shinkotuhunut siltre hatito chi arhan be evkin, Inkung katsala sintakaltrich tsakaha. Hakatito, lakotika hunengaño shubancheve. La makatika mismo Espíritu Santo kayong kashinchok kae shetzat. La mahuntalana bech hakukahrukin chok kae nechobishish. Hanoktahenin kabicheve, maslahan nechobishish, chihari, mkatopeki chewach promakerita. Nohela kamhor bishik cheve, chwach Dios ngabich inshahun kabnorukin ha Cristo chirbishik. Chakala chwachalash, nohel han kabicheve utska, chinkich mas ha yukbaleku shrukin ha Jesucristo herman. Kerin bicheve, como anin ishbevi emual kumahatok shkenekach evkin, mashlama kerita emhor banik ha kanin waho cheve chineban. Imashla shama ki iltan hanem bana evkin hakani newaho chwenchinem bana mashla shet on harem khor banik tri ovi achakarem ovi ayewas ovi banok tak división ovi sha evi harem khon tsihoshik ovi sha vishwotem ovi sha eqishish harem khon yaik mashla sha isyotana katoshkine qahi anin shbevi emwas como hatoxkine kachkutir evkin, mashlakewan stu banchue ha Diosri, mashlashek ishbal, na chikchewach mal harebanon. Mashlar hawashik chininok kumal harek oli cheve, hanikovi ha ilmak nkebanoher, inikak onavi haritzelal hakim horbanik kamik, kanichike havinak, hankeban shanakta hantzilorsa harak aslemal, inchike harach hanema kun kukin ishoki, Inchike havinak, hanim hunkek ishinkeban, haritzelal chikewach havinak.
Segunda de Corintios, capítulo 13. Roshmulawan hashkim beevkinre, hagatosh kenekak evkin kiewan kabanre, havik ohun katsalash, hakori shuban, invek okai ovi oshi testigo hashet atove ham utsta shuban, hari, nkotochikawat chini katsivi chikori. Hatoshin kihachekohosh, hapar kap bian hashim bichke hakim horbani karitzelal chikov, nenu chapna, inkerin bichikchikech kaha, hachlechik hakim horbani karitzelal kamik. Mas kimen kotevkin, promtamod hamakitakov, skenu chap hatoshkinekachik evkin. Como ishish newaho ni nekambahaj, como newaho newotaki havini katsivi chiha Kriston binchwe han bichik cheve ishish, prohari bien netzatna. Haka Cristo arha madevilta, sobre poder korukin, chikipanik castigar harekochekohosh hanebonovi haritzela. Quierin bicheve, como arha más kisha débil, hatok kamsashwach cruz, prohakamik, kaslir mal ha poder sin Dios, haroknak chiktre. Inkerikach kehoch chakaha, shaok débil mal ha shahun, kabonorukin, prohatok shkobe evkin chi echomishik, harimak ok débil chita, ok kaschikrukin, shmala poder sin Dios, haroknak chikchakatre. Bien kante kampahakak evi eyon, ishishkan kisatovi, haveni katsivi, chikoli hayukbaleku shrukin ha Jesucristo. La mewotaktekan chikoli ha Jesucristo patak ewanman. Kerir banik haveni katsivi chi ishin Cristo. Prohatosh ekahukin, con seguro chi bien netzatna chi ajochni katsivi chi ok apostol shin Cristo. Prohakamik kamohon shkutushik treja Dios, chi nishruto utzka chi mateban haritzelal. Promahata hakasngaho cheve, chin kakoch chevi ha poder, han kutuchewach chini katsivi chok apostol shina Cristo. Hakasngaho cheve, chinepan harutzil, kierin kaho cheve mas ki harajoch, shkotzati kanimta ha poder shin Cristo pakaka. Kierin bicheve, como hoch tamoda, ha kotash ti kapan, ham tuk amri rukin ha utzaktzich shin Jesucristo. Pero solo hanuk amri rukin harin kaban. Como ojoch con anok kikoting hatok marhawashiktan kakocheving ha poder sin Cristo hakopakapa. Intok ko poder evkin chirbanik harutzil. Con gana kamhorbanik orar panikwenta otska chinkiyi inwachinin harutzil sin Dios patak ewanma. Shmalkani hatakov shishkachop hutzit chipanawa hun karta han katakal evkinri, como hatokshkene kakevkin, shamaki ilta havikov, nishnu chapna in kochna chevi ha poder, hay on panuar mala kahav Jesucristo. Como hari poder, yatanakchwe, chin kochchi etoik, utzkan, chinishkiyi, marmalta, chinishnuyoch, kamik bicheve uchalal kishkikoting, te chomar sahkan ham utstach en harem horbanik, Dios tash di yochbanekush, stachun neban, mashtasik chaoch teban, havi nenima hakashim biqacheveri, hari nkich echa Dios evkin, arhan yovi harajo benriis patakanman, arhan yovi hakikotemash, te arutzilewach biltak evi, prorukinta harajo benriis shin Dios. Kanojel hareshin Dios harekovkin nkietakas rutzilewach. Harutzin hansipan hakahav Jesucristo rachbik harajo benriil shin Dios. Hari shtikihet evkin eunojelal. Ishtikihetan hare Espíritu Santo evkin chakaha. Shtahun shtubancheve eunojelal. Amén.